Eminim her kadın bir zafer duygusuna kapıldı o sözleşme imzalandığında. My great privilege to chair this morning. İstanbul Sözleşmesi 11 Mayıs 2011 tarihinde Avrupa Konseyi Bakanlar Toplantısı o gün İstanbul'da yapıldığı için imzaya açılmış bir sözleşme. Jest to pierwszy tego typu kompleksowy dokument prawa międzynarodowego. Egyrészt nagyon világosan és egyértelműen nemi alapú erőszakként, tehát helyes módon keretezi a családon belüli és szexuális erőszakot, illetve a nők elleni erőszak többi formáját. Azért is nagyon különleges az isztambuli, egy kézzelfogható javaslatokat tesz arra, hogy hogyan kezelhetjük ezeket az erőszakformákat, és kitér nem csak a büntetésükre és a jogszabályi környezetre, hanem a szolgáltatásokra, a védelemre és a megelőzésre is. Máig 33 ország ratifikálta az egyezményt, de ez nem feltétlenül jelenti azt, hogy ez mindig így is lesz. Ugye most látunk egy olyan trendet, hogy olyanok is, akik csatlakoztak hozzá, kilépnek idővel az egyezményből. Maalesef ki Türkiye Cumhuriyeti Devleti Cumhurbaşkanı'nın imzasıyla bu sözleşmeyi feshettiğini açıkladı. Myślę, że wystąpienie Turcji z konwencji będzie mogło być takim punktem odwołania dla tych krajów, które myślą podobnie, czy będą chciały podjąć podobne kroki. Megmondta a jelenlegi kormány tavaly ilyenkor, hogy amíg ők vannak kormányon, addig ez az egyezmény Magyarországon nem lesz ratifikálva. Досить часто ми чуємо аргумент про те, що нам не потрібно ратифіковувати Стамбульську конвенцію, тому що ми маємо добре національне законодавство. Тут я можу сказати, по-перше, наше національне законодавство ще далеке від ідеального. Pandemide kadına yönelik şiddette büyük bir artış oldu. Çünkü kadınların en yoğun şiddet yaşadıkları yer maalesef evleri. Nasz system instytucjonalnej pomocy, takich jak policja czy prokuratora, jest na tyle nieprzyjazny, że wiele kobiet nie zgłasza przemocy tym instytucjom. Коли ми ратифікуємо Стамбульську конвенцію, ми будемо в центр вирішення проблеми ставити потреби постраждалих. Чому це важливо? Тому що я буду розуміти, що багато жінок, які пройшли через нашу організацію, отримають більшу перспективу на безпечне життя. Jak wypowiedzieli konwencję o przeciwdziałaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej, to jest to taki sygnał, że nie jest to sprawa dla nas ważna, więc myślę, że musimy demonstrować, pisać do posłów, pokazywać i edukować społeczeństwo i to też staramy się robić jako organizacje pozarządowe. Susmamak gerekiyor. Bana göre tek çare susmamak. Herkesin bulunduğu yerden kadına yönelik şiddet alanında ses çıkarması gerekiyor.